अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाजिया अशर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7। सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। पनामा की अगली पेशकश, खिड़की तोड़ नुमाइश 9 मई से। 400 पाकिस्तानी कास्ट, कितने हुकूमत के होंगे और कितने ऑपोजिशन के। पनामा लीक्स में वजीर आजम के नाम की गलती, ICIJ ने माजरत कर ली, लेकिन मामला जूं का तू। ऑफशोर कंपनीज के लिए मियां साहब के बच्चों के पास पैसा कहां से आया, सवाल अब भी जवाब का मुंतजिर। और ICIJ की वजाहत के बाद नून लीग हो गई शेर, लेकिन क्या PTI हो सकेगी ढेर। पनामा के मुखबर ने ऑफशोर कंपनीज की जरा सी तफसीलात क्या लीक की, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। किसी का ताज छिना तो किसी के तख्त हिल गए। पाकिस्तान में भी पनामा का यह हंगामा हुकूमत के गले की हड्डी बना हुआ है, जो ना निगली जा रही है और ना ही उगली। लेकिन अब खबर यह है कि पनामा का ये मुखबर मजीद लीक्स करने वाला है। मारूफ सहाफ़ी और पनामा लीक्स से मुतालिक ICIJ के साथ जुड़े उमर चीमा ने यह इंकशाफ किया है कि 9 मई को ऑफशोर कंपनीज की बहती गंगा में हाथ धोने वालों की नई फहरिस्त आने वाली है, जिसमें इस बार 400 पाकिस्तानियों के नाम हैं। इनमें बेशतर अफराद कारोबारी शख्सियात हैं, लेकिन यकीनी तौर पर कुछ नाम सियासतदानों के भी होंगे। और लग यूँ रहा है कि इस बार ऑपोजिशन की बारी है। खैर, पनामा लीक्स में 400 नाम तो जब आएंगे तब आएंगे। फिलहाल खान साहब की ट्वीट्स ज़रूर सामने आ गई है, जिसका ताल्लुक हो या ना हो इसी खबर से महसूस होता है। खान साहब ने अपने ट्वीट्स में ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम लगाया है और अपने करीबी साथी जहांगीर तरीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की भी धमकी दी है। खान साहब के इल्ज़ामात और धमकी अपनी जगह, लेकिन फ़िलहाल पनामा लीक्स से मुतालिक ICIJ ने मियां साहब को क्लीन चिट दे दी है और वो अपनी वेबसाइट से वज़ीर आज़म का नाम भी हटा चुके हैं, माजरत भी की गई है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या एक माफ़ी से खेल ख़त्म पैसा हज़म? क्या शरीफ ख़ानदान के ऑफशोर कंपनीज पर बहस इख्तिताम को पहुँच गई है? मियां साहब की अपनी ऑफशोर कंपनीज तो कभी मामला थी ही नहीं, असल इशू तो उनके बच्चों की ऑफशोर कंपनीज की सोर्स ऑफ इनकम है। मियां साहब के बच्चों के पास ऑफशोर कंपनीज के लिए पैसा कहां से आया, यही सवाल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल, क्या ICIJ की माफ़ी से उस तमाम बहस की मौत वाक़ हो गई है? इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा, और लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगी सीनियर सियासतदान और तज्ज़ियाकार आबदा हुसैन साहिबा। लेकिन पहले एक ब्रेक, देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। पनामा लीक्स का नया एडिशन आने वाला है, जिसमें ऑफशोर कंपनीज की बहती गंगा में हाथ धोने वाले 400 पाकिस्तानी ऐसे हैं कि जिनके नाम शामिल होंगे। क्या इस बार ऑपोजिशन निशाना बन सकती है? इसी पर हम बात करेंगे ICIJ के साथ पनामा लीक्स पर तहकीकात में शामिल सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया उमर ज्वाइन करने के लिए। पनामा लीक्स का जो पहला एडिशन आया था, पूरी दुनिया में ही खलबली मची थी। पाकिस्तान में ये मामला अभी थमा नहीं है। अब आप पनामा लीक्स से मुतालिक कौन सा धमाका करने जा रहे हैं, और कौन से वो 400 लोग हैं जिनके नाम सामने आ सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हुकूमत के बाद अब ऑपोजिशन की बारी है? एक दो नाम ही बता दें। कुछ लोगों के नाम तो हम पहले ही अफशा कर चुके हैं। आपको याद होगा कि जब 3 अप्रैल को चीज़ें आई हैं, एक वर्ल्ड लेवल पे रिलीज़ हुई है, तो मैं पाकिस्तान पे ही मेरा फोकस था और लोगों का इधर इंटरेस्ट भी ज़्यादा पाकिस्तान में था कि इधर से कौन लोग हैं, तो हमने दिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात वज़ीर आज़म की फैमिली से आगे नहीं बढ़ पाई, और मुझे भी इस चीज़ का अफसोस हुआ कि शायद अभी कोई ये दुरुस्त मौका नहीं था कि मैं इनको अभी फौरी तौर पे रिलीज़ करता। इनके लिए कुछ अलग टाइम चाहिए था। ठीक है। इमरान खान के ट्वीट्स जो सामने आए हैं उमर, उसमें उन्होंने ब्लैकमेलिंग का भी जिक्र किया है। यूँ तो उनका इशारा शरीफ बरादरान की जानिब है, लेकिन माजी में आपसे भी वो खासे नाराज़ रहे हैं। अब जो आपकी मज़ीद नई लीक्स आने वाली हैं, कहीं इशारा उस तरफ तो नहीं है? ये बात इमरान खान साहब बता सकते हैं, और मेरे ख्याल है कि उनकी हर बात को इतना संजीदगी से नहीं लेना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। अब ये है कि जब वो किसी पे तनकीद करें तो उसको वो सवाल का नाम देते हैं। जब उन पे या उनके किसी पार्टी के किसी बंदे पर बात हो तो उसको वो ब्लैकमेलिंग का नाम देते हैं।
مجھے یاد ہے کہ جب یہ نواز شریف کے ایشو پہ، پرائم منسٹر کی فیملی کے ایشو پہ جب پی ایم ایل این کے لوگ ٹی وی پر جاتے تھے تو میں ان کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ درباری ہیں جی، کیونکہ یہ بات نواز شریف کی فیملی کے بارے میں ہے اور خود ان کو کلیئر کرنا چاہیے، ان کی فیملی کے لوگ فرنٹ پہ آنے چاہیے بجائے اس کے کہ پارٹی کے لوگ۔ اب جہانگیر ترین صاحب کا نام آج کل اخباروں میں چل رہا ہے یا علیم خان کا نام چل رہا ہے، تو اس پہ خان صاحب خود وضاحتیں دے رہے ہیں، خود ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور یہ اپنے پہلے دعوے کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ درباری، یا تو پھر یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ مل جائیں گے، تو یا پھر یہ ہے کہ وہ جو پہلے کہہ رہے تھے وہ غلط ٹھیک ہے۔ بات۔ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ خان صاحب وزر رہے ہیں اور دفاع پر بھی آ گئے ہیں، آپ نے خود بھی کہا کہ پی ٹی آئی والے کسی پر تنقید کریں تو ٹھیک، لیکن جب ان پر تنقید ہوتی ہے تو وہ بلیک میلنگ کا شور مچا دیتے ہیں۔ آپ کی اسی بات کے پیرائے میں بات کریں تو اگر اب والی جو لسٹ آنے والی ہے، پی ٹی آئی سے نام سامنے آتے ہیں تو کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے خان صاحب کا؟ دیکھیں کوئی چیزیں تو میں اس پہ کوئی کسی قسم کا اشارہ نہیں دوں گا کہ کن لوگوں کے نام آ رہے ہیں، اور یہ سرپرائز اور بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ لوگوں نے اس طریقے سے اپنا تمام جو باہر کے بزنس ہیں ان کو اتنا خفیہ رکھا ہوا ہے کہ بعض اوقات انہیں ڈسکور کرنا چیلنج ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کو شک بھی ہوتا ہے کہ یہ کمپنی فلاں آدمی کی ہے، لیکن جب تک آپ کے پاس کوئی ایک سبسٹینشیل ایویڈنس نہیں ہوتی تو آپ نہیں بتا سکتے۔ تو میں تو میرے لیے تو جو بھی آئے گا اور میری کوشش بھی یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستانی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این سے ہو، چاہے وہ کاف لیگ سے ہو یا پیپلز پارٹی سے ہو اور ایم کے ایم سے ہو، وہ جس پارٹی کا بھی ہوگا، اور نہ صرف کہ یہ میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ کوئی جنرل ہو، چاہے وہ کوئی جج ہو، تو یا کوئی بزنس مین ہو، ہم سب کا نام دیں گے، سب کی بات ہوگی، یہ کوئی ادھر کوئی سلیکٹیو قسم کی جرنلزم نہیں ہوگی۔ باقی اس کی تشریح ہر آدمی نے، ہر پارٹی نے اپنی اپنی مرضی سے کرنی ہے، تو میں اس تشریح کے ڈر سے کوئی نام نہ ڈال سکتا ہوں اور نہ نکال سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب ہم ایسا ہی رہے ہیں۔ اب ہمیں پی ٹی آئی کے رہنما فیاض چوہان نے بھی جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ چوہان صاحب۔ آپ نے عمر چیمہ صاحب کی بات تو سنی ہوگی، وہ بہت ڈر رہے ہیں کوئی نام لیتے ہوئے بھی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کسی پہ تنقید کرے تو درست، وہ یہ کہتے ہیں، اور کوئی آپ لوگوں پر تنقید کرے تو آپ لوگ شور مچا دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے کب کہا کہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا فرض ہے کہ جو آف شور کمپنیز کے حوالے سے اور اس کی انلیگیلٹی کے حوالے سے انوالو ہو تو آپ اس کو قانون کی گرفت نہ کریں، ہم نے کب انکار کیا؟ لیکن ایک فرق آپ کو نظر آئے گا کہ جس علیم خان کے حوالے سے ابھی یہ بات کرتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں اور یہ کہیں گے کہ 9 تاریخ کو جو ہے نا اس کو ڈسکلوز کریں گے، اس نے اپنے تمام پیپرز، جو ایف بی آر کے پیپرز ہوں یا الیکشن کمیشن کے جو آپ الیکشن لڑتے ہوئے بھی آپ کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہیں، اس میں بھی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے کہ میری یہ آف شور کمپنی ہے اور اس کا یہ نام ہے، اور اس کے تحت جو ٹیکس سے ریلیونٹ ان کی لائبلٹیز ہیں وہ ساری انہوں نے ادا کی ہوئی ہیں۔ یہ ایک فرق کم از کم آپ کو نظر آئے گا کہ جو آپ کے نواز شریف صاحب کے خاندان اور ان کے باقی جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے یہ واضح فرق ہے۔ پھر سب سے بنیادی چیز یہ ہے، اب بات پاناما لیکس کی نہیں ہے، اب بات آپ کی آف شور کمپنیز کی بھی ایک حد تک نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کی فالس اسٹیٹمنٹ ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 15-20 سالوں سے نواز شریف خاندان انکار کر رہا ہے ان جائیدادوں کا، ان آف شور کمپنیز کا۔ آپ کے BCO ویڈیو کلپس موجود ہیں جس میں ان کے خاندان کے مختلف افراد اس پہ انکار کرتے رہے کہ ٹھیک ہے، شریف خاندان سے متعلق جو تحقیقات ہیں وہ تو اب کمیشن ہی کرے گا۔ فیاض چوہان صاحب، آپ یہ کہیے کہ خان صاحب نے آج ٹویٹ کی ہے نا، آج کی اگر ہم بات کر لیں تو وہ بلیک میلنگ کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے خاص طور پر، آپ لوگ کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ وہ بلیک میل کر رہا ہے؟ اور اگر پاناما لیکس کی نئی لسٹ میں پی ٹی آئی کا کوئی نام آتا ہے تو پھر آپ لوگوں کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ پی ٹی آئی کے جس بندے کا آئے گا اور وہ انلیگل طریقے سے اس کے معاملات ہوں گے، بالکل اس کو بھی ٹانگنا چاہیے، اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن مجھے بتائیں، پوری دنیا کے اندر کس جمہوری ملک کے اندر پچھلے 1 ماہ سے کسی سربراہ نے، چاہے وہ آئس لینڈ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ یوکرین ہو، چاہے وہ کرغستان ہو، چاہے وہ ارجنٹائن ہو، چاہے وہ برازیل ہو، کسی جگہ پہ نظر آیا کہ وہاں کی حکومت نے اپنے مخالف اپوزیشن لیڈر کے منہ پہ یا ان اپوزیشن جماعتوں کے منہ پہ اپنے کرپشن کا کیچڑ جو ہے وہ لادنے کی کوشش کی ہو؟ کسی نے نہیں کیا۔ یہ بدقسمتی سے پاکستان ہے کہ میثاق جمہوریت کی چھتری تلے جو حکومتیں یہاں پہ برسر اقتدار ہیں وہ اپنی کرپشن اور بدجانتی یعنی الزامات کی سیاست ہو رہی ہے۔ آپ نے ابھی تک یہ واضح طور پر نہیں بتایا کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کا نام آتا ہے تو پھر کیا حکمت عملی ہوگی پی ٹی آئی کی؟ آپ کو بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی، دیکھیں ایک چیز بڑی کلیئر آ رہی ہے، آپ کے یہاں پہ جو عمر چیمہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی آج اپنے
जनाब तजज़िये के अंदर भी लिखा हुआ है और मुख्तलिफ ICIG के जो है ना लोग भी कह रहे हैं कि ऑफशोर कंपनीज के अंदर कुछ कंपनियां हैं जो इलीगल जो है ना वो कारोबारों को प्रोटेक्शन दे रही हैं और कुछ हैं जो लीगल मामला यानी सोर्स ऑफ इनकम क्या है ये पीटीआई की तरफ से भी जाना जाएगा। बहुत शुक्रिया फयाज साहब है और पीटीआई का मौक़िफ़ वाज़े कर रहे थे। उमर चीमा साहब आपने भी सुना फयाज साहब की जो गुफ्तगू थी। अब अगर हम आपकी खबर का जिक्र करें तो उसके अंदर अवामी मफाद में ऑफशोर कंपनीज रखने वाली जो शख्सियात है उनके हवाले से सिर्फ मुंतखब मालूमात शाया की जाएंगी, ये भी कहा गया है। यहाँ अवामी मफाद कहाँ से आएगा और मुकम्मल मालूमात तक रसाई जो है वो हर आदमी का हक है और सहाफ़ी का फ़र्ज़ भी है, तो किस तरह से ये फ़र्ज़ पूरा होगा? देखें, ये इनफैक्ट जो जिस बात का आप हवाला दे रहे हैं ये ICIJ की पॉलिसी है और उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है कि 9 मई को हम पूरा डाटा पब्लिक कर देंगे, ये उनकी पॉलिसी है कि हम जो है इसका एक लिमिटेड पब्लिकेशन होगी। और इसी तरह जिस तरह अभी पनामा पेपर्स है, इससे कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस उनके लिए कोई लेसन हैं कि हमें चीज़ें किस तरह से डिस्प्ले करनी चाहिए। इसी तरह इससे पहले आपको याद होगा कि विकीलीक्स उन्होंने सारी चीज़ें वेबसाइट पे चढ़ा दी थी जी। तो उसमें कुछ लोगों के लिए गैर ज़रूरी तौर पे इम्प्लिकेशन हुई थी जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट पता नहीं था या नहीं था, लेकिन लोगों के लिए ज़ाती मसाइल पैदा हुए थे। तो ये उनका ये चूँकि मेरी तो डाटा तक एक्सेस ICIJ के ज़रिए हुई है, ये उनकी पॉलिसी है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि इतनी इंफॉर्मेशन ज़रूर पब्लिक होगी कि अगर कोई हुकूमती इदारा या नैब या जिस तरह सुप्रीम कोर्ट है या कमीशन की हम बात कर लेते हैं, वो अगर उस सिलसिले में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड या बहुत शुक्रिया उमर चीमा हमें ज्वाइन लिए। उमर चीमा हमारे साथ थे और तफसीलन बता रहे थे कि किस तरह से लिमिटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो 9 मई को सामने आएगी। अब यहाँ पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद हमें सीनियर सियासतदान और तज्ज़ियाकार आबदा हुसैन साहिबा ज्वाइन करेंगी और हम बात करेंगे वज़ीर आज़म से ICIJ की माज़रत पर। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पनामा लीक्स के हवाले से एक और अहम डेवलपमेंट जिसमें ICIJ ने ऑफशोर कंपनीज रखने वालों में मियां साहब का नाम शामिल करने पर माजरत की है। इसी डेवलपमेंट पर बात करेंगे। लाहौर से अब हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर सियासतदान और तज्ज़ियाकार आबदा हुसैन साहिबा। बहुत शुक्रिया आबदा साहिबा आपका। आज ICIJ ने वज़ीर आज़म का नाम शाया करने पर माजरत भी की और वो ये कहते हैं कि ये एडिटिंग की गलती थी। तो क्या अब हम ये समझें कि इस माजरत से पनामा लीक्स और शरीफ ख़ानदान की जो ऑफशोर कंपनीज़ हैं उसकी बहस ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वज़ीर आज़म के नाम की मौजूदगी ज़ेर बहस पहले भी नहीं थी। मसला तो उनके बच्चों की जो ऑफशोर कंपनीज़ हैं उनकी सोर्स ऑफ इनकम का है। आप क्या समझती हैं कि ये मामला वाकई ख़त्म हो जाएगा अब? आज के एक अखबार में ये खबर ज़रूर शाया हुई है कि पनामा लीक्स वालों ने माजरत कर ली है कि मियां नवाज शरीफ का नाम उन्होंने गलती से डाल दिया। अब पेचीदगी जो बनती है वो ये कि हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ दोनों ने तस्लीम किया है कि उनकी ऑफशोर कंपनीज़ हैं और फिर उन्होंने बताया है कि वहाँ पे फ़ंड्स कैसे गए हैं। तो जब वो ख़ुद उन्होंने तस्लीम कर लिया है और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने एक जुडिशल कमीशन कायम कर दी इस मामले की तहकीक करने के लिए, तो ये माजरत जो है ये बेसूद है एक लिहाज से। अगर वाकई माजरत है तो जुडिशल कमीशन फिर इसका जायज़ा ज़रूर लेगी और इसका भी यकीनन जायज़ा लिया जाएगा कि जो हसन और हुसैन नवाज़ ने बात तस्लीम की है फिर उन्होंने क्यों तस्लीम की है। तो ये मामला जो है अभी इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती जब तक कि जुडिशल कमीशन अपना काम ठीक है, यानी कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती है, लेकिन हुकूमत के लिए तो यकीनन जो पेचीदगी है वो अब भी बरकरार है जब तक कि जुडिशल कमीशन का जो फैसला है वो सामने नहीं आ जाता, तहकीकात नहीं हो जाती। आज हमने ये देखा है कि 7 माह के बाद वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ जिसमें दीगर मामलात पर तो बात हुई लेकिन पनामा लीक्स पर भी तबादला ख्याल हुआ। आपके ख्याल में पनामा को लेकर अब इस वक्त तक हुकूमती हिकमत अमली किस हद तक दुरुस्त रही है और इस तमाम तर सूरत हाल में अगर अपोजिशन पार्टीज़ का हम किरदार देखें, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की हम बात करें, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी हमें वाज़े क्यों नहीं नज़र आती है?
دیکھیے کابینہ میں اس کا جائزہ لیا گیا ہے پینما لیکس کا، اور اب وہ کیا بات ہوئی ہے یا نہیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جو کہ اس میٹنگ میں شامل تھے، جو کابینہ کے اراکین ہیں۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، انہوں نے مخالفت کی ہے، اور وہ اب یہ کہہ کہ دوسری اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے وہ ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں کمیشن کے اپنا پروپوزل دیں گے، اور وہ بار بار انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ پینما لیکس کے حوالے سے اس کی تحقیق جو ہے وہ پوری طرح سے ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ عابدہ حسین صاحبہ، آپ کا پینما لیک کا یہ معاملہ بہت واضح طور پر عابدہ حسین صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ حکومت کے لیے پیچیدگی اب بھی برقرار ہے جب تک کہ کمیشن کی جانب سے تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی ہیں اور اس کا فیصلہ نہیں آ جاتا ہے۔ پینما کا یہ ہنگامہ ابھی تھما نہیں ہے اور ایک اور اس کا ایڈیشن آنے والا ہے۔ 9 مئی کا انتظار ہے اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ 400 پاکستانیوں میں کتنے اپوزیشن سے ہوں گے اور کتنے حکومت سے۔ اسی کے ساتھ اب مجھے دیجیے اجازت، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔